जन्नत अल्लाह की ओर से मोमिनों के लिए ऐसी नेमत है जिसे न किसी आंख ने कभी देखा, न किसी कान ने कभी सुना और न ही किसी इंसान के लिए उसकी कल्पना करना संभव है। सीधी बात यह है कि जन्नत की तुलना सिर्फ जन्नत से ही की जा सकती है। दुनिया की किसी भी चीज से उसकी तुलना नहीं होती। इस वीडियो में हम कुरान की रोशनी में उसी जन्नत का वर्णन सुनेंगे जिसके दृश्य ताकतवर एआई द्वारा बनाए गए हैं और जिन्हें केवल समझाने की सुविधा के लिए प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। भयावह हश्र के मैदान में जब इंसान के जीवन के हर अमल का हिसाब लिया जाएगा, तब किसी की किस्मत में जन्नत लिखी होगी और किसी की किस्मत में जहन्नम। अब कल्पना कीजिए कि अल्लाह की रहमत से आप उन सौभाग्यशाली बंदुओं में शामिल हैं जिन्हें जन्नत नसीब हो चुकी है। आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। वह चिर शांति भरा, सुंदर और निर्मल जीवन कुछ ही कदम दूर आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन अंदर प्रवेश करने से पहले आपका पूरी तरह पाक होना आवश्यक है। आपके शरीर से दुनिया की सारी अशुद्धियां दूर की जाएंगी। फिर आपको एक खास नदी में स्नान करवाकर पूर्ण रूप से पवित्र किया जाएगा। उस नदी का पानी आपकी हर कमी और हर दोष को मिटा देगा। आपके बदन के सारे बाल खत्म कर दिए जाएंगे, दाढ़ी, मूंछ और शरीर के बाकी सभी बाल भी। इसका नतीजा यह होगा कि आप 33 वर्ष के एक ताजा, खूबसूरत और परिपूर्ण इंसान बन जाएंगे। लेकिन अभी भी आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है। कुछ और चरण बाकी हैं। फिर आप एक खास झरने का पानी पिएंगे जो आपके अंदर और बाहर दोनों को पूरी तरह पवित्र कर देगा। इसके बाद आप जन्नत में दाखिल होने के लिए पूरी तरह मुकम्मल हो जाएंगे। फिर आप उस फरिश्ते के सामने खड़े होंगे जिसका काम आपके लिए जन्नत का दरवाजा खोलना है और उसका नाम है रिदवान। खैर, जन्नत के दरवाजों की बात करें तो जन्नत के कुल 8 दरवाजे हैं। हर दरवाजे से लोग उनके किए गए अमल के आधार पर दाखिल होंगे। आप किस दरवाजे से जन्नत में प्रवेश करेंगे, यह आपके उन अमलों पर निर्भर करेगा जो आपने इस दुनियावी जिंदगी में किए हैं और जिस तरीके से आपने जीवन बिताया है। जन्नत के हर दरवाजे का अपना अलग नाम है, लेकिन सबके ऊपर एक ही वाक्य लिखा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो लोग दुनिया में नियमित रूप से नमाज अदा करते थे वे सलात नामक दरवाजे से दाखिल होंगे और जो लोग रोहा रखते थे उनके लिए रैयान नाम का खास दरवाजा है। तीसरा दरवाजा सदका है जो हमेशा भले ही थोड़ा ही दान करते थे, यह दरवाजा उनके लिए है। चौथा दरवाजा जिहाद का है, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते थे उनके लिए यह दरवाजा है। पांचवा दरवाजा हज का है, जो मक्का जाकर हज अदा किए उनके लिए। छठा दरवाजा काजिमुल गैज है, जो सबसे कठिन पलों में भी अपना गुस्सा नियंत्रित कर लेते थे, यह दरवाजा सिर्फ उनके लिए है। सातवां दरवाजा अम्मान का है, जो हिसाब किताब के बिना जन्नत में दाखिल होंगे। आठवां दरवाजा जिक्र का है, जिनके दिल हमेशा अल्लाह की याद में बसे रहते हैं, यह दरवाजा उनके लिए है। जब जन्नती अपने अपने दरवाजों के सामने खड़े होंगे तो जन्नत के दरवाजे खुलने लगेंगे। तब आप महसूस करेंगे कि एक नरम, हल्की, गर्म हवा आपके चेहरे को छू रही है, ऐसी हवा जिसे आपने दुनिया में कभी महसूस नहीं किया होगा। फिर वह खुशबू जो आपकी रूह तक पहुंच जाए, इतनी सुंदर और इतनी अनोखी कि आप लगभग बेहोशी जैसी हालत में पहुंच जाए। दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू भी उसकी पहुंच हो रही बराबरी नहीं कर सकती। आपकी सारी पीड़ा, पछतावा और दुख दिल से निकाल दिए जाएंगे और आपके अंदर सिर्फ वही बेहतरीन एहसास बाकी रहेगा ताकि आप जन्नत की नेमतों का पूरा आनंद ले सकें। आखिरकार आप जन्नत में दाखिल। वहाँ आपके लिए ऐसी जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होगी। आपके लिए वहाँ है सेहत, अब आप कभी बीमार नहीं होंगे। आपके लिए है जवानी, अब कभी बूढ़े नहीं होंगे। आपके लिए है सुख, अब कभी दुहक नहीं रहेगा। जैसे ही आप जन्नत में दाखिल होंगे, फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे, अल्लाह की तरफ से तुम पर सलामती हो, स्वागत है, यहाँ हमेशा रहो। पहले आपको दिया जाएगा महल, बाग और तालाब, और फिर आपके दिल में जो भी ख्वाहिश होगी वह सब आपको दिया जाएगा, एक भी चीज कम नहीं होगी। हाँ दोस्त, यही है जन्नत, ऐसी जगह जहाँ न कोई दुहक है, न कोई डर, न बुढ़ापा और न दर्द। ऐसी जगह जहाँ हर तरह की खूबसूरती है, वह भी जिसे तुम जानते हो और वह भी जिसे तुमने कभी जाना ही नहीं। आप उन मकानों में रहोगे जो सोने और चांदी की ईंटों से बने होंगे,
खुशबू के लिए मिश्क है, कंकड़ मोती और रूबी है और मिट्टी जाफरान की है। आप वापस आ गए उस जगह पर जहां आपकी पैदाइश की शुरुआत हुई थी। फिर फरिश्ते आपसे बात करेंगे और कहेंगे, तुम अभी अभी जन्नत में दाखिल हुए हो, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। आप जवाब दोगे, मैंने अपने रब की इतनी नेमतें देख ली हैं, मुझे थोड़ी और आगे जाने दो और आनंद लेने दो। तब फरिश्ते कहेंगे, यह तो बस शुरुआत है, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, इससे भी बड़ी नेमतें तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आपके सामने एक महल उभरेगा जो पूरी तरह खांटी सोने का बना होगा। उसकी बालकनियां मोतियों की तरह चमक रही होंगी। जैसे जैसे आप नजदीक जाएंगे, कुछ खादिम हाजिर होंगे जिनका रूप चारों तरफ बिखरे मोतियों जैसा होगा। उनके हाथों में चांदी के थाल और सोने के बर्तन होंगे। वे सलाम करके आपका स्वागत करेंगे और आप सलाम का जवाब देंगे। आप सोचेंगे कि यहीं रुक जाऊं, पर फरिश्ते कहेंगे कि इससे भी महान नेमत आगे है, चलते रहो। आश्चर्य में आप फिर चल पड़ेंगे। अब आप एक और महल देखेंगे, लाल सी रुबी से बना, इतना साफा और चमकदार कि बाहर से अंदर तक दिखाई देता है। आप उसके अंदर दाखिल होंगे। उसके भीतर 70,000 कमरे हैं, अद्भुत सुंदरता से भरे हुए, ताकि तुम्हारी रूह और बदन आनंद से भर जाए। हर कमरे में खाने के थाल सजे हैं, फल, गोश्त, पेय, सब कुछ तुम्हारे रब की तरफ से बहुत ही खास अंदाज में तैयार। तब आप किसी फल का टुकड़ा काटोगे और उसका स्वाद आपको आपकी जिंदगी के सबसे प्रिय स्वाद की याद दिलाएगा, और फिर भी वह स्वाद बिल्कुल नया होगा, पहले कभी महसूस नहीं किया। आप एक घूंट पानी पिएंगे और आपका दिल बयान से बाहर खुशी से भर उठेगा। अचानक एक दरवाजा खुलेगा और आपके प्रियजन अंदर आ जाएंगे। आपकी माँ, पिता, प्यारी पत्नी और बच्चे। आह, और क्या चाहिए। खुशी से आपकी सांसें थमी सी लगेंगी। जो मोमिन आपके साथ दुनिया में चलते थे, वे भी अब आपके पास होंगे, उनके बदन चमकते हुए और चेहरों पर रोशन मुस्कान। चारों ओर के महल, पेड़, नदियां और नेमतें, सब सिर्फ तुम्हारे लिए सजी एक अनंत दुनिया जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर फरिश्ते तुम्हें वस्त्र पहनाएंगे, जन्नत के लिए बनाए गए खास कपड़े, हरे रंग की रेशम सी हल्की लेकिन ब्रोकेट जैसी सुंदर सजावट वाली पोशाक। उस ओढ़ने में 70 परतें होंगी, हर परत अलग रंग से सजी हुई। पूरा माहौल ऐसा लगेगा जैसे सिर्फ तुम्हारा स्वागत करने के लिए एक बड़ा उत्सव हो। शांत और अनगिनत दास दासियां पास मौजूद होंगे, हर वक्त तुम्हारी सेवा के लिए तैयार। तुम सोचोगे, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तभी एक आयोजन शुरू होगा। एक मेष भेड़ लाई जाएगी, ऐसी जगह जहां जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों देख सके। लेकिन यह कोई साधारण जानवर नहीं, इसका नाम है मौत। इसके बाद जो होता है मौत को, वह तुम्हारे दिल को अनंत शांति की और भी करीब ले आता है। एक घोषणा सुनाई देती है, ऐ जन्नत के रहने वालों, क्या तक तुम जानते हो ये कौन है? तब जन्नत वाले सिर उठाकर कहेंगे, हाँ, यह मौत है। फिर दूसरी घोषणा होगी, ऐ जहन्नम के रहने वालों, क्या तुम जानते हो यह कौन है? और जहन्नम वाले भी जवाब देंगे, हाँ, यह मौत है। फिर एक फरिश्ता उस मेष को कुर्बान करेगा। इसके परिणाम स्वरूप मौत की ही मौत हो जाएगी और घोषणा की जाएगी, ऐ जन्नत के रहने वालों, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहोगे, तुम्हारे लिए अब मृत्यु नहीं। और फिर कहा जाएगा, ऐ जहन्नम के रहने वालों, तुम भी सदा रहोगे, तुम्हारे लिए भी अब मृत्यु नहीं। हाँ दोस्त, अब और मौत नहीं, तुम कभी बीमार नहीं होगे, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। यही जन्नत वासियों के लिए अनंत आनंद, शांति और नेमतों का समय है। यदि तुम इस जिंदगी में विवाहित थे और दोनों जन्नत में दाखिल हुए, तो तुम्हारा बंधन फिर से लौटा दिया जाएगा और अब कभी जुदा नहीं होना पड़ेगा। जो पति या पत्नी जन्नत में ऊंचा दर्जा पाएगा, दूसरे को भी उसी मर्तबे पर उठा दिया जाएगा। वहाँ न झगड़ा होगा, न दिल टूटेगा, न बेवफाई, सिर्फ साफ पाक मोहब्बत जो हर पल और गहरी होती जाएगी। पति और पत्नी समय के साथ और भी सुंदर बनेंगे और जो अविवाहित थे उन्हें अल्लाह सबसे बेहतरीन जोड़ी देगा, जिसे देखकर दिल कह उठेगा कि यही साथी मेरे लिए बनाया गया था। जन्नत में लोग ऊपर चढ़ सकेंगे, अनंत वादियों, पेड़ों और पहाड़ों पर चल फिर सकेंगे, या फिर एक पल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकेंगे। जन्नत में लोग अपनी सोच की रफ्तार से चलेंगे, जिस तरह अभी आत्मा चलती है, क्योंकि जब आत्मा बदन की कैद से बाहर होती है तो वह आजादी से घूमती है, जैसे सपने में। तुम दुनिया में आंख बंद करो तो शायद लंदन देखो और अगले ही पल टोक्यो या इस्तांबुल पहुंच जाओ, पर जन्नत में यह सपना नहीं, हकीकत होगा। हाँ, जन्नत के लोग पक्षियों की तरह उड़ेंगे और बाघों, पहाड़ों और महलों की सैर करेंगे। वे दोस्तों से मिलेंगे, खाएंगे, दिल की बातें और गहरी बातचीत का आनंद लेंगे, जो दुनिया की सबसे अच्छी बातचीत से भी बेहतर होगी। वे दावतें करेंगे, नबियों के साथ बैठेंगे,
सीधे सहाबा से उनकी बातें सुनेंगे, औलिया से मुलाकात करेंगे और प्यार भरी दावतें सुनेंगे। खुशी से भरी बातचीत में हिस्सा लेंगे जो उन्हें अनंत सुकून देगी। और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वहाँ किसी को भी तन्हाई का एहसास नहीं होगा। दुनिया के अनजान लोग, गरीब, बीमार, कैदी और समाज से निकाले हुए लोग उस दिन पीछे मुड़कर अपनी सारी तकलीफें देखेंगे और कहेंगे, यह तकलीफ तो कुछ भी नहीं थी। मेरा रब मुझे अपनी नजर से ऐसा सौंदर्य, ऐसे दोस्त और ऐसी नेमतें दे चुका है। अगर मैं उससे भी ज्यादा कष्ट सहता तब भी मैं खुश होता। जन्नतवासी जन्नत में क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? जब लोग पहली बार जन्नत में दाखिल होंगे तो उनका पहला खाना होगा एक तिमी मछली का जिगर। हदीस के मुताबिक वह वही तिमी का जिगर है जिसने दुनिया में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया था। वास्तविकता में जन्नत में खाने की जरूरत ही नहीं होगी। वहाँ खाना पीना सिर्फ आनंद के लिए होगा। खासकर पक्षियों का गोश्त और फलों में अनार, अंगूर, चेरी, केला और खजूर होंगे। और पेय के रूप में सोने के प्याले में दूध, शहद, साफ पानी, काफूर और तस्नीम होगा। जन्नतवासी इन नेमतों का हमेशा आनंद लेंगे लेकिन कभी भूख या प्यास महसूस नहीं करेंगे। जन्नत के मूलतः 7 दर्जे स्तर हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से बयान की गई एक रिवायत से हम यह जानते हैं। पहला स्तर है जन्नतुल फिरदौस। यह जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा है और सीधे अल्लाह के अर्श के नीचे है। हदीस के मुताबिक जन्नतुल फिरदौस में 4 हिस्से हैं। 2 हिस्से सोने की चीजों से बने और 2 हिस्से चांदी की चीजों से। कौन कौन इस फिरदौस में दाखिल होगा? वे लोग जो नमाज में विनम्रता दिखाते हैं, बेकार कामों से दूर रहते हैं और ज़कात व पवित्रता का ध्यान रखते हैं। दूसरा स्तर है जन्नातुल आदन। यह नबी, रसूल, सत्यवादी, शहीद और नेक मोमिनों के लिए है। तीसरा स्तर है जन्नतुन नईम। यह नेमत और शांति से भरा हुआ है। चौथा स्तर दारुल खुलूद। वफादारों के लिए अनंत सुख का घर है। पांचवा है जन्नतुल मौवा, खास तौर पर शहीदों के लिए। छठा स्तर दारुस सलाम, मोमिनों के लिए शांति और सुरक्षा का स्थान। सातवां स्तर इलियून, वह ऊंचा दर्जा जहां अल्लाह के करीबी फरिश्ते और नेक मोमिन होंगे। उनके चेहरों से निकलने वाली रोशनी पूरी जन्नत को चमका देगी। यहाँ तक कि जन्नत का वह दर्जा भी जो सबसे कमजोर मुसलमान को मिलेगा वह 10 दुनियाओं जितना बड़ा होगा। और जब जन्नती उन महलों की तरफ नजर डालेंगे जो उनके अपने दर्जे के मुताबिक होंगे तो उनकी दूरी इतनी ज्यादा होगी कि वे उन्हें तारों की तरह चमकता हुआ देखेंगे। वे धीरे धीरे जन्नत की जिंदगी के साथ पूरी तरह अभ्यस्त हो जाएंगे। चारों तरफ अमर नौजवान खिदमतगार होंगे जो हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। उनकी खुशी और सेवा के लिए अल्लाह ने हूर ए इन हूर को पैदा किया है। वे इतने पाक हैं कि न किसी इंसान ने और न किसी जिन्न ने उन्हें पहले कभी छुआ है। वे इतने खास हैं कि कोई इस दुनिया के किसी समुद्र में सिर्फ थूक भी दे तो दुनिया के सारे समुद्र तुरंत मीठे पानी में बदल जाएं। जन्नत में कोई भी कभी किसी चीज से नाखुश नहीं होगा और वहां ईर्ष्या जैसी कोई बात नहीं होगी। जन्नत की प्राकृतिक खूबसूरती इस दुनिया की से कई गुना बेहतर होगी। वहां अनगिनत पेड़ होंगे लेकिन एक पेड़ खास तौर पर अलग है, तूबा का पेड़। इसका आकार बयान से बाहर है। अगर कोई बहुत तेज दौड़ने वाला भी दौड़े तो उसके तने को पार करने में 100 साल लग जाए। तूबा का पेड़ इतना बड़ा है कि उसकी शाखाएं जन्नत के हर स्तर तक फैली होती हैं, हर घर तक, ताकि सभी उसकी अनंत नेमतों का हिस्सा बन सके। जन्नत की एक और चमत्कारी चीज है कौसर की नदी। यह हमारे प्यारे नबी को एक खास तोहफे के रूप में दी गई है। इसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद और शहद से भी मीठा है। यह अल्लाह के अर्श के नीचे से बहती कब है, सिदरातुल मुंतहा से गुजरती हुई जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचती है और वहां से जन्नत के हर स्तर में फैल जाती है। इस नदी की खुशबू और इसका स्वाद हमारी आज की कल्पना से भी बहुत आगे है। कौसर की नदी के अलावा जन्नत में साफ पानी की एक नदी होगी जो कभी खराब नहीं होगी, दूध की नदी। ऐसी शराब की नदी जो खुशी देगी पर नशा नहीं करेगी। और बिल्कुल शुद्ध शहद की नदी। जन्नत में जब भी हम चाहेंगे एक कोमल हवा चलेगी। जब वह पत्तियों के बीच से गुजरेगी तो उसकी आवाज ऐसी होगी कि इस दुनिया की किसी चीज से उसकी तुलना नहीं की जा सकेगी। एक और खास आनंद होगा साप्ताहिक बाजार में जाना। वहां उत्तर दिशा से हवा चलेगी जो हमारे चेहरे और कपड़ों पर से गुजरेगी। इससे हमारी खूबसूरती और बढ़ जाएगी।
और हर बार हम पहले से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक होंगे। जन्नत की सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि हम दुनिया की जिंदगी को याद रखेंगे और अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे। जो लोग जन्नत के लायक हुए हैं वे एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और दुनिया की वे सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद यह सब जन्नत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सोचो कितना अद्भुत लगता है और दिल में कितना खूबसूरत एहसास जगाता है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी चीज पर जो जन्नत को वास्तव में जन्नत बनाती है। अब तक जो बताया गया है, चाहे वह महल हो, नदियां हो या अनंत नेमतें, इनमें से कोई भी उसके बराबर नहीं। सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह हाँ कि मुखमंडल को देखना, यानी अल्लाह का दीदार। जन्नत में उस दिन जो इस दुनिया के शुक्रवार के बराबर होगा, अल्लाह खुद अपनी हाजिरी से जन्नत वालों का स्वागत करेंगे। यही सबसे बड़ी नेमत है। प्यारे दोस्त, जन्नत कोई आसान इनाम नहीं है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए वादा की गई है जो अल्लाह की तरफ लौटते हैं, हराम से बचते हैं, इबादत में पक्के रहते हैं और अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी बिताते हैं। तो आइए हम सच्चे मोमिन बने और एक दूसरे के लिए दुआ करें। आइए हम अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह हमें माफ करे और हमें अपने प्रियजनों के साथ जन्नत में जमा करे। अगर इस कहानी ने आपके दिल में जन्नत की तड़प और अल्लाह के करीब आने की चाहत जगाई हो तो इस नेक काम में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाले किस्से सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको खुश रखे और जन्नत में जगह दे। आमीन। কল্পনা করুন তো এমন আগুন যা এই দুনিয়ার আগুনের চেয়ে 70 গুণ বেশি তীব্র, যেখানে মানুষ যন্ত্রণায় ছটফট করবে কিন্তু মৃত্যু তাকে স্পর্শ করবে না। কল্পনা করুন এমন এক স্থান যেখানে অসহনীয় ঠান্ডা মানুষকে বরফের মতো জমিয়ে ফেলবে, যেখানে খাবার হিসেবে থাকবে কাঁটাযুক্ত বিষাক্ত জাক্কুম ফল আর পানীয় হিসেবে ফুটন্ত পানি, দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত ও পুজ। হ্যাঁ বন্ধু, এটাই সেই ভয়াবহ জাহান্নাম যা প্রতিটি অপরাধীর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ভিডিওতে আমরা জাহান্নামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেই ভয়াবহ গল্প শুনব যা কোরআন ও হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, কিন্তু দৃশ্যগুলো তৈরি হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কল্পনা শক্তির মাধ্যমে। ইসরাফিল আলাইহিসসালাম প্রথমবারের মতো একটা দীর্ঘ গভীর শ্বাস নিলেন, তারপর ঠোঁট ছোঁয়ালেন সিংগায়। অতল গহ্বর থেকে উঠে এলো ভয়াবহ হাড় কাঁপানো শব্দ। প্রথমে তাতে কেঁপে উঠল মক্কা আল মুকাররামা, তারপর সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল মদিনা আল মুনওয়ারায়, আবৃত করল মসজিদে নববীর প্রতিটি ইট, প্রতিটি স্তম্ভ। কাঁপল ইস্তানবুল, দুলে উঠল ঐতিহাসিক আয়া সোফিয়া। লন্ডনে থেমে গেল বিগ ব্যানের সময়, নিউ ইয়র্কের আকাশচুম্বী দালানগুলো গর্জে উঠল ভাইয়ের কম্পনে। টোকিওতে যন্ত্রপাতি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ল। একই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল সেই বিকট শব্দ। আকাশের তারারা একে একে নিভে যেতে লাগল। সেই দীপ্তিমান সূর্য ডুবে গেল অদৃশ্য অন্ধকারে, আর চাঁদ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল আকাশের বুকে। মুহূর্তেই সমগ্র মহাবিশ্ব এক বিশাল কবরস্থানে রূপ নিল। নেমে এলো নীরব নিস্তব্ধতা। সবকিছু সম্পূর্ণ অন্ধকার, সবকিছু মৃত্যুকোলে ঢলে পড়েছে, সবকিছু আচ্ছাদিত হয়ে গেল। শুধু আল্লাহ অবশিষ্ট রইলেন। ঘোষণা আসলো, আজ কার জন্য রাজত্ব? কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। কতক্ষণ স্থায়ী হলো এই ভয়াবহ নীরবতা? 40 বছর, নাকি 40 দিন, নাকি 40 ঘন্টা? কেউ জানে না, কারণ সময়ও থেমে গেছে, স্থানও বিলীন হয়ে গেছে। শুধু আল্লাহ জানেন এই অপেক্ষার দৈর্ঘ্য কত হবে। মৃতরা মিশে গেছে মাটির সঙ্গে, হাড়গুলো মিশে গেছে ধুলায়, চুলগুলো পচে গেছে, নখেরও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আত্মাগুলো এখনো অপেক্ষায় আছে। বারজাকের জগতে তার অপেক্ষা করছে, কারো জন্য কবরের শাস্তি, কারো জন্য কবরের নেয়ামত, কিন্তু সবাই অপেক্ষায়। তারপর এলো সেই পবিত্র মুহূর্ত। দ্বিতীয় আদেশ প্রতিধ্বনিত হলো সিংগায়, আবার ফু দাও ইসরাফিল। ফলে ইসরাফিল আলাইহিসসালাম নিলেন দ্বিতীয়বার গভীর শ্বাস, কিন্তু এবার তা ভিন্ন। এবার তা জীবনের শ্বাস, এবার তা পুনরুত্থানের শ্বাস। ইসরাফিল আলাইহিসসালাম দ্বিতীয়বারের মতো সিংগায় ফু দিলেন। শব্দ ছড়িয়ে গেল সর্বত্র। পৃথিবী ফেটে যেতে লাগলো প্রচণ্ড শব্দে। এক এক করে কবরগুলো খুলে গেল। ভেতর থেকে উঠল হাত, তারপর বাহু, তারপর মাথা। হাড়গুলো একে একে জোড়া লাগলো। মাংস ঝুলে গেল হাড়ের সঙ্গে, চুল গজিয়ে উঠল মাথায়, চোখ বসে গেল চোখের কোটরে। প্রতিটি মানুষ দাঁড়িয়ে গেল একে একে, ধুলো মাটিতে ঢাকা, অবাক, নগ্ন, ভীত আর কাঁপছে তারা জিজ্ঞেস করল, কে আমাদের ঘুম থেকে জাগালো? তারপর তারা মনে করল সেই ভয়াবহ সত্য। তারা বলতে লাগলো, হায় আফসোস,
আমাদের নবীগণ সত্য বলেছিলেন, এটাই সেই প্রতিশ্রুতি যা দয়াময় আল্লাহ দিয়েছেন। এই চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, প্রতিধ্বনিত হলো আর্তনাদ। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর ভয় বিরাজ করছে সবখানে। তারা পালানোর জায়গায় খুঁজছেন, কিন্তু নেই। তারা লুকানোর জায়গা খুঁজছেন, কিন্তু তাও নেই। তারপর দূর থেকে ভেসে আসছে কণ্ঠস্বর। ফেরেশতাগণ বললেন, লাইন ধরো সবাই, হাসরের ময়দানে যাও। এই আদেশ শুনে মানুষ যেন পালহারা ভেড়ার পাল টেনে নেওয়া হচ্ছে একে একে। দলবদ্ধভাবে হাঁটছে, কাঁপছে, শ্বাস আটকে যাচ্ছে, হৃৎপিণ্ড দ্রুত কাঁপছে। তারা ভিসফিস করছে, ইয়া রাব্বি, ইয়া রাব্বি। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। যখন সুযোগ ছিল দুনিয়ায়, তখন তারা নামাজ পড়েনি, তখন তারা আল্লাহকে মনে রাখেনি। এখন মনে পড়ছে, কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেছে। এদিকে হাসরের ময়দান পৃথিবীর মতো বিস্তৃত, বরং আরও প্রশস্ত। কোটি কোটি মানুষ, অসংখ্য প্রাণ একত্রে। আদম থেকে শেষ নবজাতক পর্যন্ত সবাই এখানে উপস্থিত। অসংখ্য ভিড়, শ্বাস নেবার জায়গা নেই, চলাফেরার জায়গা নেই। মানুষ ভয়ে একে অপরকে চেপে ধরছে। সূর্যকে কাছে আনা হয়েছে, ঠিক মাথার উপরে, শুধু 1 মাইল দূরে। কি অসহ্য তাপ! শরীর থেকে ঘাম ঝরছে অবিরত। কেউ তাদের গোড়ালি পর্যন্ত ঘামে ডুবে আছে, এরা সামান্য পাপী। কেউ হাঁটু পর্যন্ত ডুবে আছে, এরা মাঝারি পাপী। কেউ কোমর পর্যন্ত ডুবে আছে, এরা অনেক পাপী। কেউ গলা পর্যন্ত ডুবে আছে, এরা মারাত্মক পাপী। কেউ ঘামের মধ্যে মুখ নাক ঢেকে আছে, এরা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পাপী। তারা ঘামে ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু মরতে পারছে না, কারণ মৃত্যু আর নেই। এই শাস্তির মধ্যেই সময় অতিবাহিত হচ্ছে। বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, তবুও তারা দাঁড়িয়ে হাসরের ময়দানে। 1000 বছর গেল, 2000 বছর গেল, 3000 গেল, 5000 গেল, 10,000 গেল। এইভাবে 50,000 বছর চলে গেল, তবুও তারা অপেক্ষায়। তারা কাঁদছে, ইয়া রাব্বি, ইয়া রাব্বি, আমাদের বিচার শুরু করো না এখনই। এই অপেক্ষা শাস্তির চেয়েও কঠিন। আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো, কিন্তু তবু এই অপেক্ষা শেষ করো। আমরা আর পারছি না। কিন্তু আল্লাহ, যিনি ন্যায় বিচারক, তাদেরকে অপেক্ষায় রাখলেন। কারণ দুনিয়ায় তারা তার আদেশকে অপেক্ষায় রেখেছিল। তারা সালাত বিলম্ব করেছিল, তারা তওবা পিছিয়ে দিয়েছিল, আর আজ তারাই অপেক্ষায়। এমন সময় জাহান্নামের আগমন। হঠাৎ দূর থেকে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ ভেসে এলো, যেন 1000 আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হচ্ছে, যেন লক্ষ ভূমিকম্প একসঙ্গে ঘটছে। শব্দ ক্রমশ তাদের কাছে আসছে। মানুষ কানে আঙুল দিচ্ছে, কিন্তু কোনো লাভ নেই। শব্দ তাদের হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে, অস্থিমজ্জায় ঢোকে যাচ্ছে। তারপর দূর থেকে দেখা দিল জাহান্নাম, ভয়ঙ্কর জাহান্নাম। ৭১,০০০ শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধা, প্রত্যেক শৃঙ্খলে ৭১,০০০ ফেরেশতা টেনে আনছে। জাহান্নাম যেন জীবন্ত দানব, রাগান্বিত, ক্ষুধার্ত আর বুনো। মানুষকে দেখে সে আরো দ্রুত ছুটতে চায়। শৃঙ্খল টেনে ধরে আছে ফেরেশতারা, অত্যন্ত কষ্টে। জাহান্নাম গর্জে উঠছে, সে মানুষকে খেতে চায়। যখন হাসরের মাঠের দিকে আসে, তার ক্রোধ আর ধরে রাখা যায় না। হঠাৎ ভিতর থেকে বের হলো এক বিশাল অগ্নিপিণ্ড, একটি মোটা পাহাড়ের মতো আকারের জ্বলন্ত দাও দাও করা আগুন বিদ্যুতের গতিতে হাসরের মাঠের দিকে ছুটে এলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মানুষের কাছে পৌঁছে গেল। সেই আগুন দেখে মানুষ পাগল হয়ে গেল। তারা দৌড়াতে লাগলো, কিন্তু কোথায়? সেই জায়গা তো নেই। যেদিকে দৌড়াচ্ছে আগুন ওখানেই, যেদিকে তাকাচ্ছে আগুন সেখানেই। তারা লুকিয়ে যাবার জায়গা খুঁজছেন, নিজেদের মাটিতে ছুঁড়ে ফেলছেন, কিন্তু আগুন থেমে নেই, এগিয়ে আসছেই অবিরত। মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাকি। এর মধ্যে এটি পুড়িয়ে ফেলবে সমগ্র হাসরের ময়দান। কোটি কোটি মানুষ ছায় হয়ে যাবে। কিন্তু সেই শেষ মুহূর্তে আসমান থেকে নূরের ঝলক নিয়ে আসবেন জিব্রাইল। তার হাতে একটি ছোট পাত্র, ভেতরে স্বচ্ছ এক তরল পানি। তিনি সেই তরল ঢেলে দিলেন সেই বিশাল অগ্নিখণ্ডের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে উঠল ঘন বাষ্প। আগুন তাৎক্ষণিক নিভে গেল, ফলে বরফ শীতল এক পাথরে পরিণত হলো। কোটি কোটি মানুষ একই মুহূর্তে গভীর শ্বাস নিল, যেন তারা বেঁচে গেল। কিন্তু এটি শেষ রক্ষা ছিল না। মানুষ হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ওটা কি তরল পানি ছিল? কিভাবে এত ভীতিকর আগুন নিভে গেল? তখন জিব্রাইল বললেন, ওটা ছিল তোমাদের চোখের জল। দুনিয়ায় যে চোখের জল তোমরা ফেলেছিলে, রাতের বেলায় সালাতে কাঁদতে কাঁদতে, আল্লাহর ভয়ে, তার ভালোবাসায়, নিজের গুনাহের অনুশোচনায়, কোরআন পড়তে গিয়ে, আজান শুনতে গিয়ে, মা বাবার জন্য দোয়া করতে গিয়ে, এটা সেই পবিত্র অশ্রু। এগুলোই এই আগুন নিভিয়েছে, তোমাদেরকে রক্ষা করেছে, কিন্তু তা কেবল অল্প সময়ের জন্য। তখন মুমিনরা আনন্দে কেঁদে বলল, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আর কাফেররা ভয় কাঁপল আরো বেশি, কারণ তাদের কোনো অশ্রু নেই, ফলে তাদের রক্ষাকারীও নেই। অতপর হিসেবের সময় এসে গেল। নাম ধরে ডাকা হচ্ছে একে একে।
যার নাম ডাকা হয় সে কাঁপতে কাঁপতে আল্লাহর সামনে আসে। ভয়ে হৃৎপিণ্ড ফেটে যাওয়ার মতো অবস্থা, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। মহান আল্লাহ তার হাতে দেন হিসেবের বই। এটাই জীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যে সৎকর্ম করেছে তার বই ডান হাতে দেওয়া হয়। সে আনন্দে বলে ওঠে, নাও পড়ো আমার হিসেব, আমি নিশ্চিত ছিলাম আমাকে হিসেব দিতে হবে। আর যে মন্দ কর্ম করেছে তার বই দেওয়া হয় বাম হাতে, পেছন দিক থেকে। সে উন্মাদ হয়ে চিৎকার করে ওঠে, হায় আফসোস, যদি আমাকে বইটা না দেওয়া হতো, যদি আমি আমার হিসেব না জানতাম। তখন মানুষ ভয়ে ভয়ে হতাশায় মিথ্যা বলল, ইয়া রব, আমি কিছুই করি নাই। ইয়া রব, আমি জানতাম না। ইয়া রব, আমি নির্দোষ। ইয়া রব, এটা আমার ছিল না, আমি খেয়াল করিনি। তখন আল্লাহ বললেন, মিথ্যা বলো না, তোমরা সত্য লুকাতে পারবে না। সব কিছু লেখা আছে, সব কিছু সংরক্ষিত আছে। তখন হঠাৎ মানুষের মুখ সিল করে দেওয়া হলো, কিন্তু মানুষের হাত কথা বলতে শুরু করলো। মুখ নেই, কিন্তু শব্দ আসে, ইয়া রব, এই হাতে সে টাকা চুরি করেছে। ইয়া রব, এই হাতে সে হারামে হাত দিয়েছে। ইয়া রব, এই হাতে সে জুলুম করেছে। পা সাক্ষ্য দিল, ইয়া রব, এই পা দিয়ে সে দৌড়ে গিয়েছে গুনাহের পথে। ইয়া রব, এই পা দিয়ে সে গিয়েছে জুলুমে। ইয়া রব, এই পা দিয়ে সে যায়নি মসজিদে। চোখ জানালো, ইয়া রব, এই চোখ দিয়ে সে হারামের দিকে তাকিয়েছে। ইয়া রব, এই চোখ দিয়ে সে নোংরা ছবি দেখেছে। কান বলে উঠল, ইয়া রব, এই কান দিয়ে সে হারাম শুনেছে। ইয়া রব, এই কান দিয়ে সে গীবত শুনেছে। জিভা বলে উঠল, ইয়া রব, এই জিভা দিয়ে সে মিথ্যা বলেছে। ইয়া রব, এই জিভা দিয়ে সে গীবত করেছে। ইয়া রব, এই জিভা দিয়ে সে গালাগাল করেছে। মানুষ হতবাক হয়ে গেল। নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গই তাকে ধোঁকা দিচ্ছে। তারা আক্ষেপে নিজেদের চামড়াকে বলল, তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? তারা উত্তর দিল, আল্লাহ যিনি সব কিছুকে কথা বলান, তিনি আমাদেরও কথা বলা। এভাবে সত্য প্রকাশ হয়ে গেল পুরোপুরি, কিছুই আর গোপন থাকলো না। সে আর মিথ্যা বলতে পারল না, সে আর অস্বীকার করতে পারল না, কারণ তার নিজের দেহ সাক্ষ্য দিয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক কাজের ন্যায় বিচার হবে। অতি সামান্য ভালো কাজেরও প্রতিদান পাবে, অতি সামান্য মন্দ কাজেরও শাস্তি পাবে। কিছু বান্দাকে আল্লাহ ক্ষমা করলেন তার রহমতে, তার করুণায়, কিন্তু অধিকাংশ যাবে জাহান্নামে। আদম সন্তানের প্রতি 1000 জনে 999 জন যাবে জাহান্নামে। এভাবে হিসাব শেষ হলো। এবার আসলো বিচ্ছেদের সময়। মানুষকে লোহার শৃঙ্খল গলায়, হাতে, পায়ে দিয়ে ভেড়ার পারের মতো টেনে নেওয়া হচ্ছে জাহান্নামের দিকে। তারা কাঁদছে, মিনতি করে, ইয়া রব, আমাদের আরেকবার সুযোগ দাও, আমাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দাও, আমরা নিজেদের ঠিক করব, আমরা ভালো হয়ে যাব। কিন্তু না, অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর এমন সুযোগ নেই। ফেরেশতারা তাদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিষ্ঠুরভাবে। চলো, এটাই তোমাদের জায়গা। অতঃপর জাহান্নামের উপর বিস্তৃত হলো একটা সেতু, চুলের মতো সূক্ষ্ম, তরোয়ালের মতো ধারালো। হ্যাঁ, এটাই সিরাত। তাদেরকে তা অতিক্রম করতেই হবে। কিন্তু কিভাবে? এমন সূক্ষ্ম সেতু পার হওয়া কি সম্ভব? মুমিনরা তাদের নূর নিয়ে যাবে, তাদের জন্য এটি হবে সমতল রাস্তার মতো, তারা সহজেই দৌড়ে পার হয়ে যাবে। কিন্তু মুনাফিকরা আটকে যাবে মাঝপথে, তাদের নূর নিভে যাবে, ফলে তারা অন্ধকারে পড়ে থাকবে। আর কাফেরদের কোনো নূর নেই, তারা এক পাও ফেলতে পারে না, তারা হোঁচট খায়, পড়ে যায়, বেশিরভাগ সিরাত পার হতে পারবে না। তারা হোঁচট খেয়ে জাহান্নামে পড়ে যায়, যেন 70 বছর ধরে পড়ে যাচ্ছে জাহান্নামের গহ্বরে। প্রতিটি পতন এক একটি চিৎকার, লক্ষ চিৎকার, কোটি কোটি চিৎকার। জাহান্নাম হাঁ করে অপেক্ষা করছে ক্ষুধার্ত দানবের মতো। সে গিলে নিচ্ছে পতিতদের একের পর এক, একজন, দুজন, হাজারো, লাখো, কোটি, গিলে যাচ্ছে অবিরাম, কখনো ভরে না। আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি ভরে গেছো? জাহান্নাম বলল, আরও আছে কি, আমি এখনো ক্ষুধার্ত, আমি এখনো ভরি নাই। অতঃপর যখন পতিতরা জাহান্নামে প্রবেশ করে, তারা সম্মুখীন হয় এক ভয়ঙ্কর উত্তাপের। এই পৃথিবীর আগুনের তুলনায় 70 গুণ বেশি তাপ। তাদের চামড়া সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যায়, তারপর নতুন চামড়া আসে, আবার তা পুড়ে যায়। এভাবে চলছেই আছে। জাহান্নামের আগুন মানুষ ও পাথর দ্বারা জ্বালানি পেল, ফলে এটি অকল্পনীয় উত্তাপে জ্বলে উঠল। ফলে তাদের শুরু হলো তৃষ্ণা, ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা। তারা পানি চাইবে, দেওয়া হবে, কিন্তু কেমন পানি? তাদের দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের অন্ত্র ছিঁড়ে ফেলবে। তাদের দেওয়া হবে পুজ পানি, পান করতে তারা গিলতে চাইবে, কিন্তু পারবে না। প্রতিটি দিক থেকে মৃত্যু তাদের কাছে আসবে, কিন্তু তারা মরবে না। তারা খাদ্য চাইবে, দেওয়া হবে, কিন্তু কেমন খাদ্য? তাদের খাদ্য হবে কেবল কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ। এটি এমন এক জাক্ষুম বৃক্ষ যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে জন্মায়। এর ফল শয়তানের মাথার মতো। প্রতিটি গ্রাসে আরাম নয়, বরং ব্যথা আসে। তারা না চাইলেও জোর করে তা তাদের খাওয়ানো হবে। জাহান্নামের শাস্তি শুধু উত্তপ্ত আগুন নয়, এখানে আছে জামহারির, যা ততটাই কষ্টদায়ক, ঠান্ডা যেমন আগুনের উত্তাপ।
অসহ্য গরম আর ঠান্ডা প্রমাণ করে যে জাহান্নামের যন্ত্রণা সব দিক থেকে ঘিরে রাখবে। এখন সবাই তাদের স্থান খুঁজে নিয়েছে। জান্নাতের মানুষ জান্নাতে আর জাহান্নামের মানুষ জাহান্নামে। দরজাগুলো চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে, ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, চিরকালীন সময় শুরু হয়েছে, আর কোনো ফেরত নেই। জাহান্নামের মানুষ সেখানে চিরকাল থাকবে, চিরকাল, ট্রিলিয়ন বছর, কোয়াড্রিলিয়ন বছর, কখনো শেষ হবে না। জাহান্নামের 7টি দরজা রয়েছে, অর্থাৎ 7টি আলাদা স্তর, 7টি আলাদা দরজা, 7টি শাস্তি। 7টি দরজা পাহাড়ের মতো বিশাল, একটির নিচে আরেকটি স্তূপ হয়ে আছে গভীরতর দিকে। ওই দরজাগুলোর আড়াল থেকে এক আলো জ্বলে ওঠে, যা হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করে। এই দরজার প্রহরীর সামনেই থাকবে চোপ, বজ্রের মতো চেহারা, কঠোরতায় খোদাই করা। জাহান্নাম সৃষ্টির দিন থেকে সে কখনো হাসেনি, অটল নির্মম প্রহরায় অবিচল। প্রতিটি দরজা ভিন্ন পাপীদের জন্য, প্রতিটি স্তরে আলাদা শাস্তি, কেউ হালকা, কেউ ভয়ঙ্কর। লোকেরা জাহান্নামের দারোয়ান মালিককে ডাকবে, হে মালিক, তোমার রবকে ডাকো, আমাদের জীবন শেষ করে দিক। কিন্তু মালিক উত্তর দেবে শুধু নীরবতায়। প্রথম দরজা আকাশ কাঁপানো গর্জনে খুলবে, এর উপর লেখা থাকবে জাহান্নাম। এই স্থান মুসলিমদের জন্য, যারা ঈমান এনেছিল কিন্তু গাফেল ছিল, ঈমানদার যারা সালাত ছেড়েছিল, যারা বলতো পরে পড়ব, যারা মিথ্যাকে অভ্যেস বানিয়েছিল, যারা মানুষকে কষ্ট দিয়েছে, অন্যায় করেছে, মানুষের হক মেরেছে, যারা বলেছে আল্লাহ তো ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু তাওবা করেনি। তারা যখন প্রবেশ করবে তখন তারা কেঁপে উঠবে, আমরা কি ঈমানদার ছিলাম না? আমরা কি শাহাদা বলিনি? হ্যাঁ বলেছিল, কিন্তু এর দায়িত্ব পালন করেনি। এখানকার শাস্তি অস্থায়ী, যতদিন তাদের গুনাহ থাকবে ততদিন শাস্তি চলবে, তারপর তারা জান্নাতে যাবে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত প্রতিটি ছেড়ে দেওয়া সালাত সমান একটি আগুন, প্রতিটি মিথ্যা একটি শিখা, প্রতিটি গুনাহ একটি যন্ত্রণা। আর দ্বিতীয় দরজা খুলবে এক বুনো চিৎকারে, তার নাম লাজা, অর্থাৎ এমন শিখা যা গ্রাস করে। এ আগুন জীবন্ত, এটি যেন বুদ্ধি রাখে, শিকার খুঁজে। এটি খুঁজে নেয় তাদেরকে যারা ইসলামকে উপহাস করেছে, যারা কোরআনের আয়াত শুনে হেসেছে, যারা আজান শুনে উপেক্ষা করেছে, যারা মুসলমানদের নিয়ে ঠাট্টা করেছে। লাজা তাদেরকে আক্রমণ করবে, সাপের মতো লাফিয়ে পড়ে, সিংহের মতো মাংস ছিঁড়ে ফেলবে, হাড় ভাঙবে, আবার তা জুড়ে দিবে, কারণ এখানে ব্যথা এক অন্তহীন চক্র। আর তৃতীয় দরজা সাক্কার গভীর নীরবতায় খুলবে। সাক্কার হলো আগুন যা ধ্বংস করে। এখানে শাস্তি তাদের জন্য যারা ক্ষুধার্তকে দেখে বলেছে আমার সমস্যা নয়, যারা ইয়াতিমকে জেনেও ফিরেছে, যারা গরিবকে উপেক্ষা করেছে, যারা সাহায্য প্রার্থীকে ফেলে গেছে, যারা শুধু আরামে মগ্ন থেকেছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদেরকে সাক্কারে কি সে এনেছে? তারা উত্তর দেবে, আমরা নামাজ পড়তাম না, আমরা গরিবকে খাবার দিতাম না, এখন তারা ক্ষুধার্ত, কেউ খাবার দেয় না, তৃষ্ণার্ত, কেউ পানি দেয় না। যন্ত্রণা ফিরিয়ে আনে তাদের সেই দুনিয়ার নিষ্ঠুরতা। আর চতুর্থ দরজা হুতামা খুলবে এক ধাতব শব্দে। হুতামা এমন আগুন যা হৃদয় চূর্ণ করে। এখানে সোনা রূপাও আছে, কিন্তু কি ধরনের সোনা? সেখানে আছে আগুনে গলিত জ্বলন্ত সোনা, রূপা। যেসব ধনীরা ধন গণনা করত বারবার, যারা বলতো আরেকটু চাই, যারা গরিবকে বিদ্রুপ করেছে, সম্পদকে উপাসনা করেছে, তাদের শাস্তি এখানেই হবে। তাদের সোনা হবে গলায় শৃঙ্খল, রূপা হবে লোহার ছাবুক। হুতামা শুধু শরীর পোড়ায় না, এটা হৃদয়কে আক্রমণ করে, লোভী হৃদয়কে, স্বার্থপর হৃদয়কে বারবার গলিয়ে আবার তৈরি করে, আবার গলিয়ে দেয়, এক অন্তহীন যন্ত্রণা। আর পঞ্চম দরজা জাহিম খুলবে এক রুদ্ধ গর্জনে। জাহিম হচ্ছে দাউ দাউ শিখার ভাটি। এখানে শাস্তি তাদের যারা অহংকারী, যারা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করেছে, এমন শাসক যারা প্রজাদের জুলুম করেছে, এমন মালিক যারা শ্রমিকদের কষ্ট দিয়েছে, এমন স্বামী যারা স্ত্রীকে মেরেছে, এমন পিতা যারা সন্তানদের কষ্ট দিয়েছে, যারা মনে করেছে তাদের সিংহাসন আল্লাহর আরশের চেয়ে বড়। আর ষষ্ঠ দরজা সাইর খুলবে যুদ্ধের আর্তনাদে। সাইর হলো রাগান্বিত আগুন, যারা নবীদের সাথে শত্রুতা করেছে, যারা রক্তপাতের স্থপতি, যারা শান্তি নষ্ট করেছে, এক কথায় প্ররোচনাকারী, যুদ্ধবাজ, হত্যাকারীরা এখানেই থাকবে। এখানে প্রতিটি হাড় চিৎকার করবে, প্রতিটি শ্বাস কাচ গিলার মতো ব্যথা দিবে। তাদের অত্যাচারিতদের চিৎকার তাদের চারপাশে প্রতিধ্বনিত হবে। আর সপ্তম দরজা হাবিয়া খুলবে এক গভীর ক্রন্দনে। আল হাবিয়া অর্থ
অন্তহীন অতল খাদ, সবচেয়ে গভীর অন্ধকার স্থান। এখানে প্রবেশ করবে মুনাফিকরা। এরা সবচেয়ে বিপজ্জনক পাপী, যারা জিহ্বায় বলেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিন্তু হৃদয়ে বিশ্বাস করেনি, যারা হৃদয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যারা ঈমানের মুখোশ পরে কিন্তু জীবনে ফাঁকা, যারা দ্বিমুখী আচরণ করে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, যারা প্রতারণা করে, যারা আনন্দ করে ভাবে তারা পৃথিবী শাসন করছে। সেই মুনাফিকরা এখানেই থাকবে। এই হাবিয়াতে রয়েছে বিশেষ শাস্তি। সেখানে মুখোশ চিরতরে ছিঁড়ে ফেলা হবে, মিথ্যা উন্মোচিত হবে, সত্যিকারের মুখ প্রকাশিত হবে, এমনকি আগুনও কেঁপে উঠবে। কারণ মুনাফিকি হলো সবচেয়ে বিষাক্ত মিথ্যা, সবচেয়ে প্রাণঘাতী রোগ, সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা। যারা এই হাবিয়াতে নিক্ষিপ্ত হবে তারা পড়তে থাকবে চিরকাল, কখনোই তলানিতে পৌঁছাতে পারবে না, কারণ মুনাফিকের কোনো শেষ নেই। প্রিয় বন্ধু, আপনি এই পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেছেন, এই ভীতিকর দৃশ্যগুলো দেখেছেন, এই ভয়াবহ শাস্তিগুলো শুনেছেন। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। আপনি কোন দলে থাকতে চান, জান্নাতে নাকি জাহান্নামে? এটা আপনার হাতে, এটা আপনার সিদ্ধান্ত। আপনার এখনো সময় আছে, আপনি এখনো শ্বাস নিচ্ছেন, আপনার এখনো সুযোগ আছে, আপনার হৃদয় এখনো ধুপক করছে, আপনার আত্মা এখনো জীবিত, তওবার দরজা এখনো খোলা। কিন্তু কতদিন পর্যন্ত? আজ রাত পর্যন্ত, নাকি আগামীকাল পর্যন্ত, নাকি পরের সপ্তাহ পর্যন্ত? কেউ জানে না, শুধু আল্লাহ জানেন। সিংগায় যে কোনো মুহূর্তে ফু দেওয়া যেতে পারে, যে কোনো শ্বাসে, যে কোনো সেকেন্ডে। ইসরাফিল আলাইহিস সালাম অপেক্ষা করছে আল্লাহর আদেশের জন্য। আর আপনি এখনো গাফেল, এখনো খেলায় মেতে আছেন, এখনো বলছেন পরে করব, পরে সালাত পড়ব, পরে তওবা করব, পরে নিজেকে ঠিক করব। কিন্তু সেই পরে যদি আর কখনো না আসে, যদি আজ রাতই হয় আপনার শেষ রাত, আপনি কি প্রস্তুত? সত্যিই কি প্রস্তুত? এই ভিডিওটি শেয়ার করুন আপনার প্রিয়জনদের সাথে, শেয়ার করুন, কারণ জাহান্নাম বাস্তব। এখানে বলা প্রতিটি কথাই সত্য, সবই পবিত্র কুরআনে লেখা আছে। আল্লাহু আকবার।